Guys, magpaksyo tayo ng galunggong na isda. Lagyan muna natin isda, guys. Yan yung kamyas sa sibuyas, guys. Luya. Kamyas lang po yung papalasa niyan sa asin. Yung okra sa siling haba. Yan yung paksyo, guys. Sa talong. Guys, so lutuin na natin. Kaya natin ang asin, guys. Ito po yung suka natin, guys. Ihalo natin. Suka na may halo-halong sili. Wow, yummy guys. Yung bitchin, guys. Yan, sa mga itim na aming kawali. Ginagamit namin sa kahoy minsan. Yung paksyo natin ng galunggong, guys, na may talong, okra, sita, kapang sili, kamyas. Yummy yan, guys. Paksyo. Pog sa Bisaya pa, guys, inununan. The favorite food na pang matagalan, na matagal maubos na hindi napapanis agad. Yummy. Prepare natin yung maganda kumain sa dahon, guys. Yes, gulay. Ito po yung gulay, guys, na luto natin. Pakpit, nag-isa. Grabe, guys, oh. Yummy, guys. Oh. Gusto triple. Okay, guys, lagyan natin yung gulay natin. Pakpit. Sarap yan, guys. Guys, na-prepare na po natin yung food. It's it na yan.